चलो वीडियो देखो वीडियो रे बहुत ट्विस्ट अछि ए ईश्वर मो पुआ को काईकी रखीछ बैचलर तकिया कुंडे सोची राती रे उठे करो तमे सुनिबो नै ए रे मो पुआ इले ना बाबा सुन लो भाभी दिली पुआटा को आईटीआई कॉलेज ना लिखी थांती भाभी सफ्टवेयर इंजीनियर हम देखिले आले गाँ रे बुली बुली छतु पर बच्ची बाबा छतु आ कड़ा अच्छी ना रे फुटिलानी ओहो आपा कोनटा आंच कहलो सकाळ सकाळ छतु पर पूरा पकेट गरम आउ ए मां टोकाटा के शब्द दे टोकाटा भारी विचलित हो बाबा रे तो पे गोटे भल झियो रे देखि हां हां बागर प्रसाद सिरो जे जंट कर देबा ना हां हां आउ केते दिन बैचलर रहइबो रे पो हां हां आपा हेलो मां मु धूप काटी लेबी हो बापा जा 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 हां ओले ना बा अबे भेंडिया जोगा बडा पळौछु अबे गाडी बडा ओ आपा तुमे कोनटा आंच कहलो मु छतु व्यापार सहित गोटे गाड़ी किन देछि बापा की गाडी किन्छ रे हो आपा मु बा गोटे लुना किन देछि हो रे बापा जा 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 हातरे धरी खुर काटी देली तोर चेर खासु होई साइला परे तते आउ को माई कुत्ते अने जते जाले भी ए पशु डाक्टर कुंठ बेराटु ए खंड मंडल रे किए सरी हबो मो झियो को देखले गोटे टकाटा आउची तार भाबुची खासु को ना ना मो झियो को पुनी बा हबो ना पिला छा केमिति हो हो जाए मामा गरे सरगमपा 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 अरे माँ जोई को आए ना सुदेवी ससुर देव नमस्ते बेटा मो घर ना आईसी पार्क चेयर एठी आसी बसी पड़छी ससुर जी मते जानि पानो ना मु तो झियो को देखिया भाई आसी मो झियो को देखिया भाई आईसी अच्छा जोई को खबर कोन निशा पानी व्यवस्था अछि की ना मो जुआर 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 ना मो मोर से सब किछि नै मोर खाली दिन रे 10-15 टा पुड़िया आउ सिगारेट 4-5 टा पैकेट आउ राती हेले निउडे न हेले मते निद आसीओ आउ रखिलो कोन आउ राउळ गुंडी सेटा जम्मा खांतिनी भारी मारात्मक सेटा जम्मा खांतिनी कैंसर हे जिवो सेटा केवल नुंगुडा माने ही खांती ए गुंडीटा मुही खाए नवीन बयसी बाळा को मोती लॉन्ग ड्राइव नहीं पड़ा अच्छा ठीक हैला तमर पुड़िया को मोर गुंडी ए गार सबटु मु गोटे बड़ मुंडी आ ये मुंडी रो जियो को बा बेले तमु किछि शर्त मानिया को पड़ी हमर बाटी बाटी संपत्ति ए संपत्ति के भोग करियो एथि पाई को भाबुची मो जियो को दिया अब घर जोए आइ कि रही तमे ही भोग करियो हां आ 30 दिन करे मो जियो मालकानगिरी पोस्टिंग हे जाउची तमे सेठी पहाड़ पर्वत रे रोमांस करियो अंधमूल खाइबो केमती लागियो हाय मु तोर सब सतर राजी एई 2 दिन भितरे मु ज्योति सब डाकी शुभ लग्न काढुची हैला सरगमपा सरगमपा जोर को जाइतिली रास्ता पूरा ओके करी आसी जो हमर मालकानगिरी चाकरी करछि आ ससुर जी कहिसंती आगर सरला परे मालकानगिरी पळेमु सेठी बसी कंदमूळ खाइ कौन 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 मालकानगिरी सेटल हे जी आ सबु बड़ खुशी रो कथा हला ससुर जी कहिसंती बागर परे ताको सब संपत्ति आम नारे हौ पुआ चाल चाल जीवा चा आ 30 दिन अपेक्षा करिया एबे ता घरे पहुंचिया ससुर जी कबाड़ खोलो
ଶ୍ୱଶୁର ଆରେ ଘରେ ପୁଅ ଭାଗ୍ୟ ତମେ ବା ଏବେ ଆସିଥିଲ ମୁଁ ତମ ଲାଗି ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛି ନମସ୍କାର ସମୁଦି। ଆଉ କଣ ସମୁଦି ଘର ମନ ଲାଗୁଛି? ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନାଚି ଯାଉଛି। ମୁଁ କଣ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବାକି ଯାଉ। ହଁ ଯେ ଶ୍ୱଶୁରଜୀ ସବୁ ହେଲା ଯେ କିନ୍ତୁ ବାପା ଯଦି ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତ ଜୈବ ତମେ ଚାଲ 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 ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଶୁଅ ତମେ ଆସ ବାପା କାଲି ରାତିରେ କେତେ ବାର ପିଟି ଯୋଉ ପେଟେ ଗୋଟେ ପୁଅରେ ତୋ ବାପା ଏବେ ବାପା ସ୍ତୋୟାର ମାନେ ମତେ କିଛି ପଚାର ନା ତୋ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ପଚାର। ଆରେ ସମୁଦି ତମ ପେଟଟା କଣ ହେଡ ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯିବ ନା ଓହ ରାତିରେ ମା ଡ୍ୟୁଟି ଦେଇଥିଲ ନା ମୁଁ ବା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଦେଖେ ପୁଅ ମତେ ଲାଗୁଛି ତୋ ବାପା ଏ ବାହାଘରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ବାହାନା କରିକି ତୋର ମୋର ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରୁଛି ନା ନା ତମେ ମିଛ କଥା କହୁଛ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ପୁରା ଭରସା ଅଛି ତମେ ଆଇଲା ବେଳଠୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଲି ଆରେ ଜୈବ ତମେ ବୁଝୁନ ତମ ବାପା ଗୋଟେ ନାଟକ ରଖିଛି ହଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ତୋ ବାପାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ ନୁହେଁ ତ ହଉ ଦିଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ହଁ ଯଦି କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ପାଣି ପାଣି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତୁମ ଜୈବ ହବୁ ତୋ ବାପାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବୁ ହଉ ରାଜି କୋଉ ଦୁନିଆରୁ ଆସିଲ ବନ୍ଧୁ ଜୈବ ହଁ ଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ବୁଢା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ରୋଲ କାଢୁଛି ହଁ ସବୁ ଜଣା ପଡିଯିବ ହଁ ଇଏ ହେଲା ମଦ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଖଟା ହଁ ଯଦି ବୁଢା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଖଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ଯଦି ମଦ ପିଇଲା ଜାଣିବୁ ବୁଢା ରୋଲ କାଢୁଛି ହଉ ଆସ জৈব টেস্ট নম্বর 2 জৈব টেস্ট 1 নে সিনা ফেল হয়ে গেল টেস্ট 2 রে নিহাতি জিতিবা বুড়া মতে পুরা কম্পলসরি লাগুছি প্রেগনেন্ট নাই রোল কাটুছি তো তু জানিছু সাইন্স পিলা তু গোটে প্রেগনেন্ট মহিলা কু বান্তি আসে যদি তো বাপা আসে কি এটি বান্তি করে তাহলে জানিবু তো বাপা প্রেগনেন্ট ଅଛି বুঝি পাইলু ହଁ আচ্ছা জয়ী পুଅ ତମ ବାପା ଯଦି ପିଲା ଜନ୍ମ କରନ୍ତି କ୍ଷୀର କୋଉ ବାଟେ ପିଇବ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୁଣୁଛି ଅଣ୍ଡିଆ କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହଉଛି କିଛି ବୁଝିହଉନି ବୁଢା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ ନୁହଁ ମୁଁ କିଛି କରିବି ମତେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ଡାକିବା ପାଇଁ ପଡିବ ବଡ ବୁଦ୍ଧିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ମୋ ସହିତ
ହଁ ଡକ୍ଟର ବାବୁ ଆମେ ବିଚିତ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନୁ। ବାପା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲ ଦେଖେ ଚାଲ। ଆସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ବାବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏ ବୁଢା 9 ମାସ ହେଲା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି। ହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ଦେଖୁଛି। ସାର୍ କଣ ହେଇଛି? ପ୍ରଭୁ ପୁଅଟେ। ଏଟା ପୁଅଟେ। ଭଗବାନ ଏଟା ପୁଅ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସାର୍ ଦେଖ। ଦେଖୁଛି। ବାପା ହଁ ଭିଉଅର୍ସ ତମ ପୁଅ ମତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବକରା ବନେଇ ଚାଲିଛ। ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଥିଲ? ପୁଅ ତତେ କହିଥିଲି ନା ଏ ବୁଢା ଗୋଟେ ରୋଲ କାଢୁଛି ତୋ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପଚାର ତୋ ବାପାକୁ ପଚାର। କଣ ପାଇଁ କରୁଥିଲ ଏସବୁ ବାପା? କଣ ପାଇଁ? ଘରେ ପୁଅ ତୋ ବାହାଘର ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ କରୁଥିଲି। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି କହିଲୁ ସମୁଦି ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ମାଲକାନଗିରି ପଳେଇବୁ। ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ରାସ୍ତା ପୁରା ଓକେ କରିକି ଆସିଛି। ଝିଅ ଆମର ମାଲକାନଗିରିରେ ଚାକିରି କରୁଛି। ଆଉ ଶ୍ୱଶୁରଜୀ କହିଛନ୍ତି ବାହାଘର ସରିଲା ପରେ ମାଲକାନଗିରି ପଳେଇବୁ। କେବେ ଭାବିଛୁ ଏ ବୁଢା ବାପାର କଣ ହବ? ଯଦି ମୁଁ ଏ ବାପା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଭିନୟ କରି ମାନଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ମୁଁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ସାହି ଅଛି। ସମୁଦି କ୍ଷମା କରିବେ ବୃନ୍ଦାବନ ବାବୁ। ମୁଁ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ବାପ ଠାରୁ ଅଲଗା କଲେ ବାପା ମନରେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ମୁଁ ହୁଏତ ଜାଣିଛି। ତ ମୋର ଭୁଲକୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନ ବାବୁ। ବାପା ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଡ଼େ ଯିବିନି। ସବୁବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ରହିବି ଆଉ ଛତୁ ବେପାର କରିବି। ରାଗିଛ କି ବାପା ତମେ ଶୁଣୁନା ଡାକ ମୋର ହାତ ଟେକି ଦିଅ ଥରେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ତମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନିଜ ବାପା ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁନି। ଆଉ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବ ଆମ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାइब କରିଦେବ। ଅଲ୍ ନୋଟିଫିकेशनକୁ दबाई दबो। जय जगन्नाथ। बिलबेट इंडिया का एक नेशनल बेटिंग प्रोवाइडर है। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, फास्ट सपोर्ट, फर्स्ट डिपॉजिट सभी को 300 रुपए का बोनस मिलेगा। बिलबेट पर आओ।